ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡିଏସ୍ ନଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡିକେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ବା କେଭିଏସ୍ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ମାନେ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଲ୍ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ଚାଲିଯିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଗଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଆଉ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତିର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏଇଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକିନିକି A to Z ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 9126ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 5841ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସର୍ବମୋଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 14967ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାମାନେ 14,967ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଢେର ସାରା ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ତାର କ'ଣ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଭିଏସ୍ର ଏବଂ କେଭିଏସ୍ର। ତାର ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂର ଷ୍ଟାଫ୍ସର ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାମାନେ ବିନା ବିଏଡ଼୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏବଂ ବିନା ସିଟି କରିଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବୋର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର CBSE ବୋର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଭିଏସ୍ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କର 5ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସେଭଳିଆ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ତାର ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ୍ 9ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୁପ୍ A ପୋଷ୍ଟ। ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେଭିଏସ୍ ଆଉ ଏନ୍ଭିଏସ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 134ଟି ଏବଂ 93ଟି। ବୁଝିଗଲା? ମାନେ କେଭିଏସ୍ର ଅଧିକା ରହିଛି ଆଉ ଏନ୍ଭିଏସ୍ର କମ୍ ରହିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ A ପୋଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ବହୁତ ଦରମା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରୁପ୍ A ଚାକିରି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଚାକିରି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର 58ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି କେଭିଏସ୍ର। ସେଇଭଳିଆ PGT ଟିଚର ମାନଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଭିଏସ୍ର। ଭେରାଇଟି ଟିଚର ରହିଛି, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ଇଂଲିଶ ଟିଚର, ସେଇଭଳିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1465ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁକରି PGT ଟିଚର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ। ତେଣୁକରି 1465ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ PGT ଟିଚର ମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରହିଛି ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଦେଖିନେବେ, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆମର ଏନ୍ଭିଏସ୍ ମାନେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି, ତାର ମଧ୍ୟ PGT ଟିଚରର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାୟୋଲୋଜି ହେଲା, ଇଂଲିଶ ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା, ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କେତେ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି 12ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ଭିଏସ୍ର PGT ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1513ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲଙ୍କର କେତେ, ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ ପାଇଁ କେତେ, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ, ଏହି ଟାଇପ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଥିରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ ରହିଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଭିଏସ୍ର TGT ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 2794ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ସଂସ୍କୃତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିନେବେ। ବୁଝିଗଲା?
देन आम देखा लाइब्रेरियन केवीएस ये आपर टोटाल 147 वैकेंसी रही देखूँ जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ओबीसी ये टाइप टोटाल सब मेंशन होती पिलामाने। देन आम देखा टीजीटी माने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जोड़ा कि आमर एनवीएस देखिपे हिंदी केते आपर साइंस केते आसी टीजीटी आर्ट्स केते रही फिजिकल एजुकेशन फीमेल मेल केते रही ये सब मेंशन होती बुझिपारे से परीक्षा टोटाल देखो आपर एत सब वैकेंसी रही तेणुक निश्चय अप्लाई करेंगे। देन एनवीएस आपर ट्रेंड ग्रेजुएट माने टीजीटी थर्ड लैंग्वेज टीचर वैकेंसी रही आपर कौ लैंग्वेज रहीका ओडियार आपण मैंने निश्चय अप्लाई करेंगे बुझीगला। देखो टोटाल आपर 37 पोस्ट वैकेंसी रही से टाइप आपर उर्दूर रही देखो टोटाल 10टी पोस्ट वैकेंसी रही ओके। देन बर्तमान आम देखा के नंबर सेक्शन को के नंबर पॉइंट रे आपण मानकर रही प्राइमरी टीचर पीआरटीएस मानक केवीएस देखु ये जो प्राइमरी टीचर आपण मानकर टोटाल वैकेंसी रही आपण माने देखि पारुथिबे 3365 वैकेंसी रही पिलामाने देखु तेणुक प्राइमरी टीचर मानक पई मध्य सुवर्ण सुजोग रही। देन आम देखा नॉन टीचिंग पोस्ट पई माने जो मानकर बीएड दरकार होबो नहीं बुझिपारे ताले बिना बीएड करथिया पिला मध्य अप्लाई करि परिबे केंद्रीय विद्यालय स्टाफ मध्य होई परिबे बुझिला सेंट्रल चाकरी पिला माने किछि असुविधा नहीं। देखंतु एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइनेंस ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर सेक्शन ऑफिसर जूनियर ट्रांसलेटर बुझिला स्टेनोग्राफर ए टाइप आपण मानकर वैकेंसी सब रही आपण माने देखंतु को पोस्ट रे केते वैकेंसी रही आपण निश्चय देखि नियंतु देन आपण माने अप्लाई करिवे बुझिपारे। से परीक्षा नॉन टीचिंग पोस्ट आपण मानकर नवोदय विद्यालय रे मध्य आसी जाइछि ताकू मध्य आपण माने देखि नियंतु लाइब्रेरी अटेंडेंट हला आपण मानकर एमटीएस हला माने मल्टीटास्किंग स्टाफ हला ए सब पोस्ट रो मध्य वैकेंसी रही जो पोस्ट रे कि आपण मानकर बीएड किंबा सीटी दरकार नहीं एथिरे मध्य आपण माने देखि नियंतु टोटल केते सब वैकेंसी रहउछि पोस्ट वाइज ओके। बर्तमान आम देखा एसेंशियल एवं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आउ तार पे स्केल माने को पोस्ट पई तार क्वालिफिकेशन कोन रहिबा दरकार एवं तार पे स्केल टे केते रहिछि देखंतु फास्ट आम देखा आपण मानकर रहिछि असिस्टेंट कमिशनर जोथिरे कि आपण मानकर एकेडमिक नवोदय विद्यालय मानकर चाकरी पाई परिबे एथिरे आपण मानकर लेवल 12 पोस्ट रहिछि आपण माने देखि परथि बेसिक पे मैट्रिक्स यार केते रहिछि यार एज लिमिट मैक्सिमम 45 इयर्स पर्यंत होइथिबा दरकार। देन यार एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहिबा दरकार मास्टर डिग्री होइथिबा दरकार ता सहित मिनिमम आपण मानकर 50% मार्क रहिथिबा दरकार मास्टर डिग्री रे ता माने पीजी माने पोस्ट ग्रेजुएट बा मास्टर डिग्री रे आपण मानकर 50% मार्क निश्चय भाबरे सिक्योर करथिबा दरकार ताहले ए पोस्ट को अप्लाई करि परिबे। ता सहित आपण मानकर बीएड टी करिथे पिला माने ताहले ए पोस्ट को निश्चय भाबरे अप्लाई करि परिबे बुझ पारले। ता सहित आपण मानकर किछि एक्सपीरियंस मध्य दरकार करछि पिला माने सेउडा को मध्य आपण माने फुलफिल करबा दरकार। देन आपण मानकर असिस्टेंट कमिशनर पोस्ट रहिछि एथिरे मध्य आपण माने देखि पारुथिबे मैक्सिमम 50 वर्ष एज रहिबा दरकार देखंतु एथिरे मध्य आपण मानकर मास्टर डिग्री आ बीएड रहिथिबा दरकार ता सहित आपण मानकर हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एवं कंप्यूटर आपण मानकर नॉलेज रहिथिबा दरकार बुझियला। देन आपण मानकर प्रिंसिपल पोस्ट रो मध्य वैकेंसी रही ता पई मध्य आपण माने देखि नियंतु ए सब क्वालिफिकेशन रही जो माने सेउडा को फुलफिल करथिबे से माने ए पोस्ट गुडा को अप्लाई टे करिवे ओके बुझ पाइले पिला माने। देन आपण मानकर केवीएस रो वाइस प्रिंसिपल रो पोस्ट मध्य रही तांकर मध्य ए बिडा मास्टर डिग्री बीएड रहिथिबा दरकार ता सहित कंप्यूटर एवं हिंदी रो नॉलेज इंग्लिश रो नॉलेज मध्य रहिथिबा दरकार बुझ पाइले पिला माने। देन आपण मानकर पीजीटी टीचर माने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पई मध्य आपण देखि पारुथिबे मास्टर डिग्री रहिथिबा दरकार ता सहित बीएड रहिथिबा दरकार जोथिरे आपण मानकर 50% मार्क निश्चय सिक्योर करथिबा दरकार। देन आपण माने एलिजिबल हेई परिबे जा फल रे आपण माने पीजीटी टीचर पोस्ट को अप्लाई करि परिबे ओके। ए टेबल को मध्य आपण माने भलो भाबरे टिके देखि नियंतु बहुत इंपोर्टेंट आपण मानक पई बुझियला। देखंतु केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री तार मध्य इंपोर्टेंट सब रही सेमानंकर मध्य मास्टर डिग्री रहिबा दरकार एंड तांकर बीएड मध्य करथिबा दरकार बुझियला पिला माने। देन आमे जानिबा वर्तमान पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल एवं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज रे आपण मानकर कोन सब रहिबा दरकार। प्रथम देखंतु कंप्यूटर साइंस तार मध्य जो माने एप्लीकेबल थिबे से माने यार एसेंशियल क्वालिफिकेशन को निश्चय डिटेल पढ़िबे देखंतु
ଏଇଥିରେ 4 ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ସେଇ 4 ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଭିତରୁ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆମର ପିଜିଟି ଫିଜିକାଲ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ପିଜିଟି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହି ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ +3ରେ ଅନର୍ସ ଥିବ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ। ସେଇ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଟିଜିଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବୋଟାନି, ଜୁଲୋଜି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ବୋଟାନିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୁଲୋଜି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଦେନ୍ ଜୁଲୋଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଜୁଲୋଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜମା ୱରିଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆର୍ଟ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଟିଜିଟି ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରିକା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର କରିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ଯଦି କରୁଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଟିକେ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ST SC ଏମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। OBC ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟର ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓମେନ୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର NVS ଏବଂ KVS ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିବେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ମୋଡ଼୍ରେ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ମାନେ KVS ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର NVSର କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏହାର ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଆପଣମାନଙ୍କର 3ଟି ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ହେବ। ଟାୟାର 1, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାୟାର 2, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ଟାୟାର 1 କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର୍ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଟାୟାର 2 ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି। ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆସିବ ତାର ୱେଟେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 85% କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର 100 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏହି 100 ମାର୍କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 15% କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାୟାର 2 ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ KVSରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ NVSରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟାୟାର 1। ଟାୟାର 1 ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର୍ ରହିଛି। ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର OMR ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 6ଟି ପେପର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3, ପାର୍ଟ 4, ପାର୍ଟ 5 ଏବଂ ପାର୍ଟ 6। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତାର ଇଣ୍ଟୁ 3 ମାନେ 3 ଗୁଣା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ରହିଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ। ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ତାର 3 ଗୁଣା ମାର୍କ ମାନେ 300 ମାର୍କର ସୁବିଧା ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆଉ 300 ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ସେଥିରେ 300 ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ 1ରେ ରିଜନିଂ ଆସିବ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଏବିଲିଟି ରହିବ। ପାର୍ଟ 3ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ପାର୍ଟ 4ରେ GK ସବୁ ଆସିବ। ପାର୍ଟ 5ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଇଂଲିଶର ଏବଂ ପାର୍ଟ 6ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଓକେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାୟାର 1ର ଡିଟେଲ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଟାୟାର 2ରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍‌ରେ ରହିଛି, କେତେ ମାର୍କ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଯାଇଛେ ଟାୟାର 2କୁ। ଟାୟାର 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 70ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ସେଇ 70ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଭିତରୁ 60ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍‌ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆଉ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ପେନ୍ ପେପର୍ ମୋଡ଼୍ରେ ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସମୁଦାୟ 70ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ମାର୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍‌କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ମାନେ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍‌କୁ 60 ମାର୍କ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ମାର୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି। ତେଣୁକରି 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 40 ମାର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 60 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ 40 ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍। ତାମାନେ ଟାୟାର 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ।
माने 2.5 घंटा भितर आपण 100 मार्क रो क्वेश्चंस को करिवे बुझिपारले आ मने रखंतु पिला माने एइथिरे मध्ये आपण मानकर नेगेटिव मार्क रहिछि 1/4 नेगेटिव मार्क रहिछि माने जदि 4टी भूल करले ताले गोटे मार्क आपण मानकर डिडक्ट हे जिवो बा माइनस मार्किंग हे जिवो बुझियाला देन किछि पोस्ट माननको पई आपण मानकर स्किल टेस्ट रहिछि आपण माने देखि पारुथिबे सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो रहिछि तापाई मध्य बा स्टेनोग्राफर पाई मध्य आपण मानकर स्किल टेस्ट रहिछि आपण माने भलो भाबरे टिके देखि नेबे ओके अधिक इनफॉरमेशन पाया पाई हेले एई पीडीएफ को आम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एडीएस नॉलेज पॉइंट निश्चय जॉइन करिवे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक रहिछि नहले सर्च करी मध्य आपण माने जॉइन करिवे जा फल रे यार पीडीएफ ता सहित अन्य जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन रो पीडीएफ नॉलेजेबल वीडियो रो पीडीएफ नोट सब से चैनल माध्यम रे प्रोवाइड कर दिया जाय आपण माने जॉइन करले बहुत बेनिफिट उठै परिबे ता सहित आम सहित अधिका जोगाजोग करिबा एवं जहाँ भी डाउट आपण मानकर पचारिबार थिबो डीके सर ओडिशा टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करि परिबे तार लिंक मध्य मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रखि दैछि बुझिपाइले पिला माने आउ एई फॉर्म को निश्चय भाव में अप्लाई करंतु अप्लाई करिवा पई मु पूर्व कहितली तापर मध्य आपण मानकु कहि रखुछि ए होछि तार ऑफिशियल वेबसाइट से वेबसाइट जाई कि आपण माने निश्चय भाव में ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे बुझियला किछि असुविधा हो नै पिला माने चलंतु पिला माने वर्तमान आमे जानिबा को पोस्ट पई केते एग्जामिनेशन फी रहिछि देखंतु आपण मानकर असिस्टेंट कमिश्नर पई 2300 टंका रहिछि प्रिंसिपल पई 2300 टंका रहिछि बुझियला ता सहित आपण मानकर प्रोसेसिंग फी मध्ये रहिछि आपण माने देखि पारुथिबे ठीक से परीके आपण मानकर पीजीटी पई देखंतु टीजीटी पई मध्ये देखंतु 1500 टंका लेखा रहिछि हला जूनियर ट्रांसलेटर तांको पई मध्ये 1500 टंका रहिछि एई टाइप रो आपण मानकर जो पोस्ट अप्लाई करिवे ता पई केते एग्जामिनेशन फी दरकार आपण माने निश्चय देखि नेबे ओके देखंतु अब आपण मानकर इंपोर्टेंट डेट से डेट जो डेट रे आपण मानकर फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई आरंभ होची 14 नवेम्बर पाखरु रजिस्ट्रेशन ओपन हे जाउची क्लोज होची आपण मानकर 4 डिसेंबर मने रखितांतु तेणु करी 14 नवेम्बर एवं 4 डिसेंबर सुद्धा आपण माने ए फॉर्मुला को निश्चय अप्लाई करिवे किछि असुविधा होबो नै बुझियला आपण मानकु मु ए टू जेड आलोचना कर देली केबे फॉर्म अप्लाई करिवे केबे शेष हेबो ता सहित कोन कोन एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहिछि केते पोस्ट रहिछि को पोस्ट रे को टाइप रो पिला माने अप्लाई करि परिवे रिलैक्सेशन केते रहिछि मु डिटेल आलोचना कर देली आशा करछि आपण माने भलो भाबरे बुझि जाइथिबे आ एही टाइप रो जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन एग्जाम एनालिसिस वीडियो नॉलेजेबल वीडियो पाया पई हेले चैनल टी को निश्चय भाबरे पिला माने सब्सक्राइब करिवे ता सहित बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे काहे कि कोला देखिबा काहे कि ना मु वीडियो छाडू छाडू सीधा सड़क आपण मानकर मोबाइल को नोटिफिकेशन टी चली जिवो बुझियला जा फल रे शीघ्र वीडियो को देखिबे किछि असुविधा हबो नै बुझि पाइला पिला माने आउ सांग मानक निकट को मध्य शेयर करिवे बुझियला वीडियो को लाइक करिवे मतामत देवा को जमा भूलिबेनी धन्यवाद।